Kernamado, esengi bro. Tula monene. Assalamu alaikum. Saiba Diamond. Aissatou Kamara. Ren Traoré, Sekuma Dambakati. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Tulmati wone sene. Assalamu alaikum. Mbara khebuira siga uma kuntigi bema almame seguna suma dubere ka tumaniya belakhaima baba assalamu alaikum ala kasima ya no sante ya fima anu marinon kifanyi ala fatira ile fuima wakati birin na langaira furukun be ala kisabere ma ya rabbi ya rabbana Allah Mahmudu Kamara kindiya imam konta gine hadi assalamu alaikum ala kasima ya no sante ya fima ala fatira fulin wakati birin na langaira furukun be ala gona birin tagi kuya muga kuntigi ala kasima na sante ya fi ubirin ma ala go fatira fulungoma wakati birin na langaira kindi ya furi wa salamu alaikum mbara wo ma premier imam fankhebo ala ya Muhammad Salo Kamara assalamu alaikum ala Muhammad Salo alhasimano sante ya firmano marinyo kifanye kameri na kaya nyamane ka firatu ya rabbi ya rabbana ala nan fata kunya ka kameri ya radi maumbara sunala taala ira ala ka umma kameri yara ala ka umma kameri masara ungwa konfira ala ka nyamane lu sako lakini dina lai mbara wo salamu alaikum mbara la makandu be la gine dina lai ala kasima no sante ya fi uma ala ko fatira fulu uma wakati birina langaira ala ko hadim bayira sabari ube ginya manedi won kallan won kadwa urabba so muna fula muna maninke muna foresi muna umbiringa kirin umbaba kirin ima kolum mala nyeto nena fonya manedi fasu kira kirin neni mini kira kirin na iye min poti kirin na idege pandilenge kirin kui mbalagine dinali ungan nasa umadu wa uyama ala khaynya manedi hinne luy buru sundum mema ala khaynya mane khanti ya iro sundum mema ala khamislimi ya dine sembentiya ginya mane kuy anu ginya mane di sundum mema dime na khina qur'ana karandi tera ala khaloni fi mala kasimana sante ya fima e karamo koy ala khani hinne luy mala kay fang hinne luy karamo koy ma bafi ko bindina ina tala nyamane ratanga mama kuna kane mundi madi dimina ke qur'ana karam manaki karantera gini na riba dia ka futi so ala be ala san mahiram anu makana ke kelema ko kui ina la batu idia ke kolima ungana la makandi famba la kasimana sante ya fi famba ala ke khameri yara lakini dina la imbara ubirin kaya bude assalamu alaikum bunu wali lakini dingi wassalamu alaikum yekhe bu kirin ina nyangati woma wakati birin na langaira mune man khamma
agene dingi waka khameri tu waka di khafinara ifanga yare masige sato egati wobuma waka na konto fili ala khafinda ba mara wuma jeunesse ha wala sotwe ala kha kirara bebe ala kha sabu ila fa wombe gouvernement na ganyi ki yita maradi avariya gini wa salam alaikum nyala kura bi finye wa salam alaikum o min ma kharige na kan finde wa ka mori mo wala fi wa ka kafuima ala gano wa kharige fulum o marchandise na kay tunguma ala gana fulini yiri wa wira wara so mana kay fanye na kay sabu bila mo mana kay bake me safara ala ko hinna lo buru sondo me mala barka sawana fuli wodi me na kay balumara wo ka futi na kay sutra mara ala na mo wogang abaraira lagine jeunesse makomba fruit untanara lagine jeunesse untanara assalamu alaikum makomba fruit nyengira te nyengira guri utanara lagine jeunesse inatu inyamane skayari mo uta akulo mo uta nama utani fema yamba woye to sotoma abara kulo nyamane skafi yarima walidera bi mo be abara kulo nyamane skafi yarima kuna nyamane makiti anondi mukato go uta nama bawo mo yeta sotoy laidi na hantongo ba mo kamalere dingi ya yira furugo laidi amura kamalere nake kharamfi laidi na hantongo ba mo kamalere bala ko fulum lakini jeunesse nake na farima ala waldi fi sona yibi dimbe nake konto fele kato emi khi konto fili khi di barmina farma ke di fi mu langi yi boy ma fi xe manga fa sana fari ala kana khameri masara ubu wa kon fira ala ko sutura ala kanya mane ke di fi uma lagina di wona den na khampiri na xe ma sato ala kana ke di da ki umu den na khampiri mutan na kan fa na mutan na ke fanyira ala ka khiya mu fanyi wonu wadi umai boko imanga furi firinyi umbara fin alara ala kaya fima to yume lokona mera ala kisinu neme fima ala khariyan na fima khaira muhammad ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam afira umma furi na kai barabele muslimi saya furi ala khafarra bi birimbe ala kisinu neme fima ala khariyan na fima mbari babe furi masogota saya furi moko do buri muslimi saya furi dunia muslimi saya furi bi ala khaya fi birimma ala kisinu neme fima la khafarra bi be ala khariyan na fima ala khaidu tongo na meyo mafira ala khaidu tulumati fanye wa salamu alaikum wonu wali wonu sene na refa monu lang ama o fanno wali ntana manfari haja Maimunatullahi Konte breaking news baraka kasaura ntana manfari to masinyi na kanna wonyi mbara masimbo bebi sanya wuya kai fasakali mai fu mu nyamane khanimma to nyege mu nyamane khanimma bule mu nyamane khanimma nyamane renyera manon dinanna
una toto futita occidentu i bonye sari e nyamane khani fi non di na ne yu ngali to nyege fana kono non di bu to nyege be yo mbana kui ntan na mayiri na haraka yen musese falama mukone ngi gouvernement ina minena na kam fala population be hanon dinara wo mungu mema kone ni fa fala hawule na kui yam fantiya na kui gundo magare khende do na fema unto manembara fam fa bata khaira bi wo be ala ko ga kulung fina ga kui fina ga magare ga fi khalima fina ra ulambo ngo nyara bi na khamma ulambo ngatundi na kanna umulang no untuluti na kanna abadan. Professeur Alpha Condé yare rati sinye a discours na kan tumbo boki mangena discours tumbo e wakati na mfanyo mfiki yola memo se falango be population wotanando andi to fa urun ton ko ne se mai fura kone na falaki na falanaki ina gambara kira isa mbara ilabtani na libe mbara renouveler mbara labtano kungwi ya kasabinanti mbara giyami kasabinanti mbara dina le famma kiri haye kasabinanna no ko yinya mane di jeunesse famma di haye kasabinanna gine famma konto filin no ga badi haye kasabinanna tefe fanno ga ya badi haye kasabinanna to nyege na hida ngira nyamane ku justice bela rema muno ga gire masodi hayi bene ibe yalanye mbatoda ngi hambi fonga fandente ge ube ba wotana mawli kentana nga kirinye wo nyokon na discours na mago Alpha Condé sinya ira kona mona kafala atumini ba Alpha Condé ga wenye nara awule kumbo makina ga lagine kala mara nakine anungule mu fala masono ntamdo mbara fala wobe tonye bara do nara ule mu fala mai boko idi basono ina fala mo mine mane mo dugi be ka wulira mo du mara tama mo wule ma geli ma senya mane di be I ha kule na kan fala ka wule nara I ri gundi kule na kan ku ma mu fam na kui won fama Alpha Condé mo gorindi na fi na ma asinge na folo maden na kai sede yawo lagine ke ho da touri sede yawo ko biri nyane ger na fi pays africain birima allo wonto ma independence mo hor maler na kai foti to feto no manya mane so mo wonyi iyo enarayi kirai na kai sanaki les souvenirs de notre feuilleton de démocratie na Niger kirai ni nan kalima Niger kira ne nun lagine tagi tren kira ne nun kempu tagi kira na lagine nun Liberia tagi kira lu lagine nun Côte d'Ivoire tagi kira lu lagine nun Mali Burkina Benin Ghana ini na maru di Niger awana masalam misali sede ya wona nan kira tungu ina kana kobiri fi ituna kobiri fi Sierra Leone na khigbe iduli sa ina ka bendun ko ina ka fara ha lagine na dera ina ka mota ngbe na ya sede ya we ifine wala Alpha Condé magori na ga gouvernement na kobiri sikamende Alpha ni we mamota magori
premier ministre sakan mina ka denare na kira kun tirmeni nanna mama de sedo Fofana tanya wa fala mamoli munana na bana tanlu madikira nara munfera dine la nara iyo ba la khili khala sebe kedo kuntunye namma asiya kana kedo kuntunye rabinya ndo madanna mama de sedo Fofana na fina ma ba maye ne kodum kona dine nata natime gai amam boga le fa konde yikoki amulu gai ku yebatu yama ne bilin kolongo Marcelo Fofana muluna ya nana luma dikidara sembe yumun natana ana ne na lu molim yo na ko bi di fine o halu fa mo gora na ko bi di ni yadi kidi badu fa na ko bi di fi yikira kiden kafira gina yeri na kan furi barakana ni moriya kida ko gina yeri hali fatokona mi mariba ko utuku ikile fera kona kile sofi moriya hali ikile ko ya na sofi moriya ina so isudi ina dege fuiki so ina khira iyo akobilis kamende sese mutu mbalo fanyogono na masinye na ma ina falamanu nondi mugona mu yara gema ana gema to ko muna mu bela kati mana manebe kona alfa konda mara kirara amara labtana fanyira labtana furi na khini mu yelanki ina so justice qui na mu décentraliser ina so justice qui kapine khiri ya no furi na kam musegen na furi na mena mana malfa konde ka discours zero ntambara sangite abiri ngule alfa konde abiri ngule nada nge kambi alfa konde i discours na kan teniri fasakhli aleka sur Fofana ka société civile to syndicat et tout parti politique et tout Allah akbar Allah iselu dalen jallo tasidi aturi mbambi sana lansana ko yati mabudu kabele kamara ko yadi kame mabudu kankan dembere mfa wuso kaba kankan dembere mfa wuso kaba ijaiti élection amuna élection législative wo musigama manga masingo be agbengbenyi wo ya man ngo tan na khili matengi kanaki alay selu dalen jallo tasidi ya Touré wakanguira meki fanyi ginya mane ala siga manondi na kore nyamane luwa boto constitution négociation makui nyamane luwa boto constitution akili ne binye ara sabati anakili na da lambina naki ina me constitution wuntanara khalifa wuntan binya awu manya mane binya mane awu manya mane sariye binya mane mena man na yare rati muira mbala iselu dalen jallo tasiri ya Touré wat onto go kone solo ko alfa konda ko kuyeto ban na kadente go be mba wo firini wo ho nya doi
nyati ura mbara fala ubena loy ha na kan tantang wonna den na kan te maiki alfa konde kida birin barge balanda yara mugubara na de birin bala yara ha occasion yosoto gima ka firinye wota na yo occasion fi mama selu dalen jallo annonci dia today yo négociation muna négociation constitution fira amuna womu dogoma wenyi woma e fala ma téléphone législative womu sigama benu woka siga élection législative nga fira ubetu Alpha Condé 1,500,000 fictif nayi a yeleri doro sinde il a 37 députés glacés na saka yi sinde beno wonya kasika législative awana fala ko benana ma Alpha tantana kana hanjo ko woya masidi ya touré alay selu dalen jallo wona kasiga Alpha touré khali kwenara Sero Touré ya uwa naka siga waka sanara lang hotel nde na fuli yo kolima nginya manere nya humuma ntana fala ube nginya manere nya humuma ntanki koli nan kana mekinti ntagangi nan so mekinti ntana mamini feiki kono ngire na kan so mongo ntana ngumagire sofi o mai yamane karanyere non dira wombara faale fa tutunna han wombara fa do bon kirayo ma besono na danger iri na fala fe wotana filimbe Allah selu dalen jallo anon tasidi aturi o kanna me kifani so fe muya fula fe muya maninke fe muya foresi fe muya nyamane bonye wonnane wonna nyefu na kanna kama di feiki ginya mane die bara to nyege na kan soto ginya mane die bara nyakan kate na kan soto ginya mane die bara kame na kan kani ginya mane die yeri na kan bara fakato nyege kui gigere wombara yikomba gani kona yesu wefe alutina wo firinyira Allah selu dalen jallo anun tasidi aturi Alpha no wokli kwekwi wona sa se ko triyadi ha wokli telephone anu wokebu wada me ha ife fara ube adi wada kurushi wona ga kwa yada dati mara ulina fatalu wonta wara kurusha ma ntana fara ube kalai ka sori fufana dendegli woka négociation fi fala wara kurushi one wo telephone rakube ama amu ifala fi kan dembere mfa usu wo mato mo makama nara na fe konte filimun na di ga men la nara atobare na ka amai mbambe sana na me kifanyi ngi frene ga yilongori fe na kam man ka gutu me ke garame bore biasi la gine ke kulung wala namu wona kaska election wo min wo boro hunki na kan ne bene awayi leri amoyena mago in dende bere gira nyamane die humma gere wonna kan sokiki han wonga fa drapeau rati wonna geni nan de maiki leader yo tantang ina tantang ni la minima politique kui parce que kan singera tanke mo mini politique kun singakida wombo yen kolon wonga ka de kolon kan na folo mutima muki somma mutagama munemuma muyafama kan nan ni sana kan fari man no musingama adama yura to yegera donc mbara wura fo wo bara limani ya hambe wonara yom mayinama kirayo mu Alpha besono wo ngala wonga yinyamane sakirawo
wana to Alpha Condé nare abara laika suri fufana ba anaka sa wotanto aga sa assemblée to aga sa de société civile to aga sa syndicat to Alpha Condé maori nira menge sinye mara falebe sinye nire musisi kulum sisi mi kunyi Alpha Condé sinye nira kafe walina ya badiki Alpha Condé to soji nyamanera be na ga soji nyamanera dadi si nyamane be na ga soji nyamanera e faxe folo meri na kan singi premièrement e faxe folo meri na kan singi premièrement jakite na no na na bi jakite sini waliki yo e sa folo na na singi ma bébé ka suri rarame et ça n'a empoisonné ma bouquene parce que kole bar na calculer bar na analyser mo li birina et na yita mu fama lo de mu kan na siga bouquet a déguer den na e posene me na kan fa guiné bara servi a déguer me na kan posene sa ga dosi na kanya le fara mo be ma metinta mu batama na kanyi fon fama fira makadi yakos ambu moma metitu mbara solo nyefili bomma iyo mbara solo nyefili bomma iyo nada nge kambi Alpha Condé wonna tone société civile atofa dans sa kanté mais rien dans la société civile depuis décentralisation depuis là ça n'a compté nyamani dadi sofa ama bana seroba konatifa ama bana Alpha Condé na ba ina masara mamuse masindina ina ba manena parce que nana no occuper na mairie bien kafima et gu ONG wule na re monte meki Martine raso na re fe do journaliste fari kiri di bangure raso ONG na rira kena maraso ONG na rira nana no agreement fi mane bidima ina kana bana ina ka RPG ginen di sana e dadi so kunyi bungo den na kay tamare yo ina kana gine famba kana yo maintenant Guy Mohamed Sampil Seigne kundun kulati Guy Mohamed Sampil ge siga kane e examen na ba amu gagné pour être bâtonnier amu se colon amu gagné gitara kame ma dina salifu Sampil nana femme a plaidé dina salifu maso rangoli na falafi itana femme na loko plaidé ina ka Mohamed Sampil ha CV tongo ira Guinée yete yati elle a tant gagné elle a gagné clairement à la élection à la concours sotonné Guy Mohamed Sampil Alpha Condé s'est créé Ribidinaya Ion avocat direct grâce à fin de juge là Guy Mohamed Sampil nan ne s'est fait élection et il n'a préparé à mou karangi à mou se kolo et nous du jos deftin nana nuna candidat là sini il ira candidature ça c'est 2 mois amodangi manara Mohamed Sampil mon seraba
afana fana ka candidature sa na George Doftin na munu yalangi ina ka occasion fin Alpha Condé ana khamini e siga fe na dandandi iyo e siga fe na dandandi di dansa kante na fama na lokwe afare bile merima ana George muna candidat ya rasono di Mohamed sampile sinye ginan kirin no fadona alo na lo ina fala ya kose Fatou anu Mariama candidat fidi bore na ka fala sono na mu yalan ka siga fa traitement no election morabilima wakati ni ka fibilima seni amura tugama na tambare yelimine nenaki gi Mohamed sampile do ko kina nyiki gi Mohamed sampile ga do kwe atobara findi avocata atanga do kwe juge gi Mohamed sampile nam fa fama ka fasini do gi Mohamed sampile nam fa kobidi tongo ata kungi seni walike biri na alako e hayi seni do seni na kanana iki gisali fu kibi do ko ikine a birin RPG sansi iyo Docteur Jane ka candidat na atan salifu kibi nana Alpha Condé ka candidat na tanana kaba gitere ka candidat na tanana la Guinée leader yi woko tulumatina seni na hango yi seni mara na ku birim boroki mi khena naki wala ma woso na ge khumma we makeri we na mini hala Guinée limitra parce que tanangi boko ikanaki iyo ni Salif Keita rafa seni comme président gi Mohamed sampile signé gina birin organiser inu wa avocat ina re sabotifi inu wa problème ratifi ina rema inu wa na re sanctionner fi gi parti ko ni sori gi sembe sori Mohamed sampile ira na fi nama Alpha Condé o mato syndicat na parallèle na re créer abirin Alpha Condé rawali Alpha bare nyamane todo kono ala bare suku be bara condamné ala bare suku iyo ala bara ge suku de ala bara ge suku de Alpha Condé e kulu mabiri se mu nyamane non dira gi George Doftin gi Barry nakine gi Mohamed sampile findi signera ala ku yirafa élection organisée et kobiri takum avocat ira hayi Salif sebe kebe ka sa findi président na gi Mohamed sampile kebe Mohamed sampile signé na kan kalumu kuiki gi bokotore gi adama yamfante gi nyamane yakui di wole dari signé Mohamed sampile signé nana ngi birin organiser batoni ra élection ama soto na sana si nan fama na lokwe afafa yi George Doftin ka fure fetongo afala meni ana mu yalanki ina na kanin fi ibarna evaki na kasika traitement société civile Alpha wa manon dinango
asana non dine Niger mange na to fara ya labatane bilibili nan bo kada konyi faida mole mun Afrique dede duniya bi na fara fi mais na démocrate nada société civile me firina mineri Niger etimeni fala a e halu ayusuf mangasiga nyesuli nyamane kamo kelidi Youssouf ra parti politique bureau politique exécutif né nan keli enara mo tanto faare nyamane mo faare nyamane sariye nan na sabati de mo tam mo faare do de bi dictature ama mo no man hanna mo nan na bama mo belu beta fanka continuer et sigane na société civile me filin so e sa geli na ranti wana lo ka woye na gel ne Mohamed Bossoum. Voilà les pays démocrates. Donc, leader politique, n'a fallu oubé. Élection législative, ou moussigama. Bele beta mourabama mouroni sono. Et mouya ba. Moussene mousseba. Amouna. Alpha Condé droit de l'homme écrit qui n'a rien. Asigé dora. O mato yakos au mon droit de l'homme fait même sono. Gi Mohamed Sampil ne bin désigné ma. Gi senye. Gi ne bin désigné ma. O mon droit de l'homme fait même sono. Société civile akumbarakana. Anaka rabia tutantongo. Anaka ni CNT. Gi ibori kidnappé folo. Ko fa Alpha Condé moufa. Mangaya. Dadi c'était les boumma. C'est Robat les boum. Et il classé moi il pour préparer folo na lerine. O matori manto cadeau d'anniversaire ta magradi. Ala ko hakil na lo onare. E mire esi na re day fouri. Isiga justice dede. E mire na ngadona. Tribunal. E mire na ngadona. Isiga dede. Habita. E mire na ngadona. Kono mwora koma mena luta pi. O mameti. Hale to jaune fakalogo na kay. Et to jaune fakalogo na kay. Société civile. Mohamed Sampila ne sega na ne mkhira mini. Fo yara. E rafala a mkhira mini rabidu ngule. Ane ka manifeste jaune rafira bidu ngule. Iyo abidu ngule. E jakitena kansinge faka e musese na ba ka fe kui 28 septembre a dossier souri e musala ba ka kui rien kono na tambara kana wura ba fe bara nye futi CPI nan fakiti tungu fe Amerike na nama that case is closed na kesi bara pala otamono manakiti sa de sanon Wotamuno manakiti sa de sono. Les victimes de 28 septembre. La Guinée ma kiti sa masono. CPI nan fama dossier tongodi. Womuno matide yara wule yo masono. Yena ha kota. Imi kate isingi na simmegi ilikwi. Alfeta mokote dao. Ayi société civile bidun kunna kana hikine. Age Amadou Diallo Tongo Nadori syndicat Asaya Modou Fantongo Atobarato na mutima fema he sore la dinama esa finkari mabula nama na bela kabiri makono America mere ro rappelere na lere mo ba na radio Bascott International la BDB mo Amadou Diallo invité nebi ko fe sa finkari do kona tan na ha bela kana makono na ka ko kore anira Inaga ya modu créer na kalima. Inaga ya modu créer na kalima fa. Anaga Amadou Diallo Tongo korara gura yuba kui. Komi di soma yi na fa naka masara. Ya modu naka créer na kalima. Alpha Condé wuha nyamane bili infecté rikine. Iyo. Rabia tutambara Tongo kore sege sana kampi CNT.
iyo Alpha Condé nyamane kunna kana kina kai amunya na masono amunya masono élection législative nga leader na kantu isigama sinyadi ne sikafi o musigama we marka ka fefe o munyara ma masono o nene sajem di société civile di parallèle na dime na rene sigama farena kanti di galapai ne nan sigama damba bamba ina ne sigama ene na fe rufo ene na rapport ira pa ene ara fa Nations Unies ma ene ara siga CPI ma amun seraba na bore ma firinye alu ya fale ya fonike mange anu kunduno anaka soko ne fan taki anaka soko ne fan taki iyo anaka soko ne fan taga ne tagi kana Alpha Condé parce que ne fi na re dénoncer fi amuwa ma ne ka dénoncer na Emmanuel Bambano wadi na kanku wali fani atanan galapa ife rapport bini naba mre faka makina re Emmanuel Bambana na bini signali ma iyo ina bori fire Gabriel atoke la sone ni fantaki mbalagine ke les avocats sans frontières Alpha Condé ni bini ngafi kunna kana kine Gisa no fa faka nan kui. Gisuma syndicaliste faka nan kui. Il a voulu tuer les deux là. Anara wa lui mbemba monte fe ne klima. Donc wera nanaka fi faka mo. Yo. Donc wera nanaka fi faka mo. Ma musu sabala ka dindi na tanna. Ham Mohamed Sampil bande préparer malona re. E khasiga wali ke ga wali de e fête lokoy. E me gera dinna me tuntu konara eno wa masuma faka fina lokoy les bandits na ke kel na lokoy ça ne regroupé et ne recruter kalumu nan kui mais tireur na tan no prek na lokoy ala non IFDG milité ne nan suma sauver mana lokoy ifan wala la khabara ifima e mara ba me rebera ba ga bo inambe Alpha Condé masibu hayiki nada na kan fala fi ube ko tulumati lagine ngora bogi bunyina na kelifeki na masingube alon nambela kabira tunde mbande luguri la keli nati woda c'est authentique ora le fak bali ko na kan fala fi ube tout est authentique journaliste Alpha kano wotanna afa Martin Kondira fa do meni Burkina Begine afana do ko fari wone mo den na ma et la journaliste nani na kan condamné sobragi wo mo kelna lokoy avocat mo kelna lokoy wo ko bori défendi na yomma ya na wo fari to kono la mene girasi na kan fala fi be isa plan na kan Monterrey France Ibarafa Antonio Suare Khelima Ibarafa Antonio Suare Khelima lamine girasi Radio Espace FM Grande Gueule Amadou Diaby Khafira o Rafa Antonio Khafiru nakana ragate furina khara menedi auto émission folori ki lamine girasi si bili nan nagata kanyira gundo ikhilima ngwa na ke bofara kono mameti khnen ngankli ya me radio ngankli mesinde akole na kaena sika kulunyemo mini me manya kada fu e kabela kay maka na maka radio ma jam fante ya na kankri Antonio kana kana makanade
Mohamed Diaby Khafi Amadou Diaby Khafi da amu yere fi Gi Mohamed Sampil senye Gina madutu nyi senye atara kame mana kan kilati ha fanka du batoni yama amu geni examen na kan kui na dina salifu na mo findi ma ministre la lagine tanke yi senye na Alpha Condé Khafi kui ita mo place sotomana ina kan na falaki asi fanyi I hunja I ngara kilinyi e baribori I bonse wuli kilin fasa kiri nani kanafi dina salifu e ma to igine na kan na mori I defan buri fanyi nantu asiga sana asagwana asana violé senye lu fe me bonse wo mo seri sa ma asiga lu maikini bara falo belagine ka senye khabirin kunyimu kuruma senye khabirin kunyimu kuyama iki kana mara kumbo Mohamed Sampil agent secret d'Alpha Condé senye nara wela khale ibe Alpha Gundi senye nara o ma to gato ni discours rabama e poudre saka yatagi e yaku iforoki ayi ko nyibu mabe yi li goro kakui awoye makarakan anangi birim binja kada Alpha imu yalang ko sono yuma na makora finaki Alpha Condé sinye poudre saka ma ayaku iforoki malgré tout noro yumima tu es fini ibara non yo kat mbule kat muya kanana ma avocat yi hawoto Musa Keta dadi sakaninte fori nana na woto sasima nana na plate masarama e sasi bi masara Mohamed Sampil nyara makat woto na kan ku woto muya kinada wora yi Mohamed Sampil kolon am khfanyi muira gisenye oka kulu makana khara gi Sidi Suleiman Ndiaye procureur bandi gina madutunyi wo moyi nyamanera nyara masono préparez-vous wo biri siga fene la Guinée fa fait vision nene na sotodi la Guinée fa fait vision nene na sotodi wotan sese moyi nyamane makiti masono yo Sidi Suleiman Ndiaye imatu Alpha Condé si tan doko ne meni kona kerde ami doko na fefema selu dalen kunna kana fe ina ami reso ko ni sa geli ina ami reso ko ni sa geli ina ami reso ko ni sa geli ani doko service na reto barake avase no me poste bete me rene sigi konto fili da Sidi Suleiman Ndiaye rom anaka dangi on ko ni santo Madame Landel sigatu da khadi ka konto filima Madame Landel anyela khadi convoqué akonya na ka sigara ndo wufi na makonyi na konto fili ka khadi ka fira adi ka me ka problème ka fira Sidi Suleiman Ndiaye sa wagine violé fi une grande dame Guinée khilima binge na Guinée na kama Guinée dena ba mana fina lokoy anama dutung abankay kuy Madame Landel Guinée gbele kuy nana ba ma gi Sidi Suleiman yiran lokoy wotana ma procureur juge avocat na wotana ibokoy kuy non wora kisi ma meni yambuma Alpha fe nyon koy na reki
alpha fe nyongo ina reki atonu procureur yara yi bandi gi nyamane kunna kane nyamane kunna kane ife na re nongo mameti nongo ke matala mameni Ousmane Kaba kankan dembere ibake fanfayite masidi yera wulu gite la bari anunji kumbasa gimi refiri nyena lang alfa konde ye nan dogo e ka dossier Mamadi monté BSGR itana dossier monté dossier naka monté baydi arbo unaka nemu kito bitre geli baydi arbo gite la bari sisila bele era mere na Amerika bebe ke dina e mameti itangbe kiti ko mukuyama ana bere me ana tifo ko liminara hangule wa bori mo ko ni mo se tonye gama bere mi nyari tela bari gitela bari non kumbasa genan dossier monter Ousmane Kaba man fa fe na kan gundo fala de kankan dembere beki quand Ousmane Kaba était ministre à la présidence, conseiller à la présidence, à Tobara Fakilna, et n'a le fa konde mu fikiri, comme na dossier na yira, na min fi, awa, et bara dossier monté, ifankalima, kankan dembere mfa Ousmane Kaba. Et bara chinois préparé klima, wank, que on t'a donné 100 millions. Et ça problème. Gite la Diallo et tela bari anun kumbasa abiri makreki suma gabiro nankui temineta nakbo ofi he haloli ramini abiri makreki nane mba Ousmane Kaba iri préparé kone nira magalo na ri mutoma e mutoma lo truna de foyer dossier wule na kan sebari na fam kontro akamena wura wara mini Ousmane Kaba na audit bilin na bari aso halafa konde mu fere mara mini ma menna ou fa teli tungo tela bari tungo wa préparer rira que l'avocat ya se juge ya mai fu moli na kanala kine halafa konde mu tangane ma election yo sono mu wa manera kilna mu siga ma législative mu dogama cour constitutionnel cour constitution mu dogama a négociation ala e kasori ba na reta nan kari tanan susa afalatum ibara preka nyamane ka gang irlila mu preka mu khalifi ma gi nyamane ka gang gouvernement de Kiribe a wenyi mini ala e kasori fofa nanan kere afala ba le fa bara masiga fira anu wasose fa afi asose kwanda ka ba fine so masose betanani hawa fule fa afi ana kwanda ka ba fine to ngaso fule betayi mugutan be tanara ale ka suri jane mu na kan fala kaba giter ma fala alfa ma fala ana ka etanan karin be ma to ko metanan susa etanan karin troisième mandat fi constitution fi ina ganye fala woni ga gouvernement meri wo d'accord ga ma fufa funa naki that's not nothing me nyamane di etan timu kwai e ga fala kasuri na frappe tires fi na reki halinga ka kilinye na rambar babe na to nyamane nyara mabela kana kameki na ka sugi ma fi kui ni garim mani mo biri fe mari yora parce que ngire na kan soufi ki mbardi gire na soufi ginya mane mi yoma kan mo wule da sono hala fa konde kel nato so se nan fa fule nan fa yinya mane re nyere ma nonti nan na fa sariye nan na ginya mane re nyere ma sariye nan na fa
Kara meki na kan na doko den na kay. Dossier na kan na fa na kay lina. E ma fala mama nin kay bi fule bi so se bi foresi bi. Ato se kulo al kireba mana baka ka odisco. Mo wa mana sari na ko mabi. Mais Alpha Condé tan sago se tan ka fa fala. Fala. Do kondaf I matadi ma. Ina kaya ka. Mbarde kane. Yakan tumun na fala fa mahan dendi. Anta nanti ngai nyamane gangwe ni fala. O mukui memefe ka so fu fana fala. Mukui memefe. Mukui memefe ka fala. Tangi te la bari e tanan tungwe na ka branche la ministre di mema iyo Cour suprême atanan no febiri madangi ma gundo na ka mbiri ndagi mana konyi atanan na biri rapport na bama ni te la bari ile do mamo inungi kumbasa rifu ke tanara wo dossier na kam monte ke selu dalem fankalema wa tan dossier bi ni sama wasa wo kayuba kana ma wale metra ko lin wado ka bi na wa bi gam iyo mi kere na kan tondi ama so de wo kayi ma ifu birina gisuma sirete bori na kase khali na la polisi ta fe khalala dina nada ne ta ke ne khatoro ala ko nyama ne ga fam iyo ne taga ne ga toro ala ko nyama ne ga fam mbam hu ya fo do ko ni ko alo na magistrat so monsieur so iyo un bon magistrat monsieur so mu ya fo do ko Logonde mukui jansa meha walida. Wo dossier na hi monteri. E pinga fala obe. Wo jeune ndefang accusé kane la Guinée. E na ma changel. Un bon écrivain. Un bon écrivain. Un bon journaliste. Kara meri un bon intellectuel. Wo na accusé. Ana jeune na kam faka ba wuri falo raso IFDG kui ane na fari pourtant changela kama fari Alpha Condé tireri na bongi utana sana journaliste bongo selu dalenka siège dera Alpha Condé fi ko itana fari itana rabari ita Alpha Condé ale yi gundo birin tungomane na birin samane kenema un na un ona kan birin na baki nyamane dira gi nyamane diri kulung Alpha Condé e magaru sumba sonye be Alpha iyo te la bari ga famille na be Amerique be watana man na dossier faux dossier tungo wa monte Cheikh Kamara Fama, ex-ministre des Finances. Anou Cham, affaire Kuwait. Otana biri monte. Iko biri na kampa. Wo fe na kan de furi. Wo mere ga bori tongo foko tongo wa mati temeneta. Ha mere sagan nani sulima. Woge wolo li la mini geli waka na fotita amara we enfolo abiri fere fafi Aziz Bari sida yen avocat i présenter na fait kui i préparer wo préparer Rio Tinto ka 750 millions quelques poussières de dollars
ina kan fima Alpha Condé ma won ka khaliti na kan na won fa fe kalita so to ta kui ka barakato ena njal farano kalita so to manena kuino suapiti so ta kui ana sheko tungara gura khayuba atu kata sa to buaruma ala khaya fanama imuna no egite la barina manklima inun yukumbasa itanan dossier monte magina dima e khawule sana ko combien de millions ba anabar jitu nene ha département trésor aïssa to buaru na kilati na feto wote ma e muno makira tudi ena siga fu gine khay shek afa khay fira timene gi shek barasu gine na khamu dakoro isigi sa gine fa kira ko makil fi waldi mamina taturi neveu fa kay soto na fi nan kui gikipi kira ko utal fa masibo to masiga ma handen na kay ahidi hore son to ki na kay Alpha yi nyamane die son to ki na kay Alpha bar glasi di khafi ku nakana moli na kanna Nora ministre de la justice mire falama asa ko kile kala gine damaru fina mayo damaru fina kui mais a bing yi a bing yi di kaba giter fina ra ka fi refala ubetu di patrona fi di patrona fi ba damantan no na sise nambe mamadi yulano na sise nambe sakono na sise nambe kaba giter karantari kunyi geli dugula musisi kulum nanan farika afafa kindin nakri atanga fini patronara Abbas Bangura mo mini television malagine ki hura pelere Abbas Bangura mbara fale aha alhamdulillah rabbil alamin e bare kha lettre masato dans 10 jours lagine ki ngara bilongoma Abbas Bangura fodi Abbas Bangura a femme Amérique be juste pour 24 heures à témoignage la badi abrabi abara masato mota modulo masese manna fala mo be payang Abbas Bangura fa fibi iwana kan fa fi inu jawni ala fanata sibe na Abbas Bangura na mine kay télévision ma anaka se ko sise défendu tongola lo hanto kaba giter wona kana fam menacé parce que Alpha Condé no docteur Diané waka candidat nanuna gi kaba giter ra gi dugula kharantari amusi se kulum cité chemin de fer kaba giter ikerem bange yiri tongo meni amuna sarifi masisi abiru do nane woyi nyamane tongo wafindi susira bore na tongo to bora tongo tina bore za tongo tina boda wo bela gara khamane yibirima adoni miskala njaranti amuluma wuma nanara gouvernement beta yo fa wota kambira mkhemuna la sima nam bezo ma conseiller masono akulo mai nyamane gi nyamane jiji ko re nyamane di nara araba wali khali virgule aka kula sabari na mugu yana nti ura sono mugu tuluti wona mugu ni fasa muga boko ifari mugu ni sa muga boko isari yefari yo président n'importe quel président il faut accepter la négociation entre ton pays et le pays colonisateur de ton pays. Mais Alpha Condé monaki amukhanya mane mabiri ala nan la ginera tankari ala nan la ginera tankari
na kaba guitar nanam fa fariki nanam ma problème au ministre de la justice démissionnaire atanam mamadi yula bari atanan ka soro Fofana finir premier ministre ra yo parce que nabare ge projet et soda ira ana projet l'air na kay investissement l'air na kay e man fayi be e na ba yi ka soro Fofana nan kari atanan susa mugu noma atanan findi de marionnette ra atan noma na constitution fi fala de o wa ko lo magben non gbele ko kiri mara oro anon ko bura to na musa ma buruma yo a na kaba ora ministre de la justice ba fi ak bengbeni damaru fi maradi kaba giter na bari ora patrona karantari patrona kan gouvernement nommé atanga ministre nommé la Guinée projet biri so katana nyira tout parce que ko biri na hanso ma patrona e nyambara do alu xe buru fakana KPC kabagi ter barane biri fe kunna kanana khaya nyuma almamiya sanko ne bare so e digine na tandime di fanyina na to khali na kan kundime di fanyina khaya nyuma i ga agent secret ya dam i dogo me ga boutique nan ku meni ni me khira woye ni me khira ku enregistrer Alpha Condé be mai fu na kambirina patrona ku tu connais tout ah maliki sankwa sabangi na kan tire haya ta mugarandi na fulira e muno die de na projet fa masakata la beta kana sto u sungutu bete maliki sankwa sabangi na kan tire boke hotel a projet neta nani combien de milliards ina kan sto na fi ku o maluma bangi gati fonctionnaire maison sociale negati on sika yene bangi tina mugabo rima on sika kuye batira rasabatira mugabo rima mais drogra dangi groupe leader Guinée mfafe wo hali sara gurudi haya nyuma imasika fire bartaga sanyi yambara mini folebo almami ya ko gira gara kifanyi fe lui radira mabudu kabele Alpha Condé no jani ibara dossier fale fanglema ima no ki dossier jani no Alpha Condé bara amonte khelima kona fala fe sina kan suma dela kan fama gafana sina kan suma na nenyi fokora ifama na kulundi rekere musiga ma élection dans son la Guinée Alpha Condé il khana 1,500,000 1,500,000 fictif élection législative amuna mori lu na mori matu enna mubara mura kutuma kira yumi besono foti rasona hanna ba ma khafara ba itamara ina ke sundu nyokoro Alpha sinye ina ke sundu nyokoro ila kine ka kuluma ibarbu na kambirin kum ala nan fagira mugafi musago bayi kono dengani yamai wenye madi kaba giter mamadi jani ale kasulu Fofana Alpha Condé wobere nyamanera mo fe mase mo be la Guinée fana kina reiki wobere la Guinée da o mona kan kulunwa kuluma sajem mo wa mata nan tofi wo ha we marka amaka ka sisira amula Guinée ra nyara masono riwa wuli ha guru Alpha Condé guruma Kiwa Nations Unies raso efa etongo communauté internationale avion guruma ubiri ngani moga bori mulu mosisi ira sono
Nagam fala fi ube ko warame. Iyo. Nagam fala fi ube ko warame. Conakry 2. Ex-juge Diawara. Ya kosi ana procureur général. Iyo. Nanang dossier. Nanang guerre AB AOB Rafi Bilin Canadi. Men na fa tungu amon fa fin de juge. Amon fa fin de procureur général la. Ala ko ni rappel man ne kelema. Atanam man kasado na kiti sadi. Iyo. Alo anakan na baki finance. Jari. Alpha Konde sa jari do na gemu nyetide. Afa jari tungu mena afa nara. Afa na ko yire bete. Kuru mu seba etana fa na kikulu. Isa bale tungu, bamba tole tungu, ife fa dogo. Anaka mu yeti ekiti sa. Agundi guerre basement rendi. O example tungu jari Rafima. Iyo. O example tungu jari Rafima. Na gemunya tidi. Age lugadara tapu. Alpha Konde fatungu. Asa dogo. Makulu museba. Anaka bombo aka mise kuro economy ba museba etana Kenya kulo. Bale pe nata muyati muduma kitima. Nata musema kitima. Amuse kiti sama. Awala gineke. Nakam fala fi ube. Alpha Konde masibu hanji kinara. Awaka seni kuna kanari kine. Waka société civile kuna kanari kine. Ala nantiru kuna. Ala bara ifuni ke mangera mena bara fi umana buri. Nyamane di ibiri mbarakele ibiri fokora. FNDC Guinée. Ou bravo. Ou salam alaikum. Ou wadi. Ou hagiri maso le combat est déjà gagné. Alors ou hali mani ya umasa. Iyo. Asa jare tungu finança. Afa na la cour des comptes. Nasa guerre mounyetide. C'est-à-dire Alpha Konde la Guinée katungu. Anu wamanya kuntumbulu nyira. Ani dobe. Ina ge mounyetide. Ame etongo. Amansi dogo. Ana mounyese ifala malako nake. Ita manka fini na procureur la kanamara jijira. Ina kiti samadi. Awala Guinée ka Alpha Konde toute guerre mounyatu yo umma. Ama kolon awon fama tida kanketo. Wonu dundo rabene. Awake wale na ya. Alpha Konde ke wale neki. Aginya mane mélanger ikine. Atamo benaki. Alaika sur fofana kasiga. Et nous société civile rasadoro. Parce qu'abare ge société civile parallèle de préparer des. Abare ge syndicat parallèle de préparer des. Yo. Abara faux représentant des partis politiques. Abara gagné bien préparé des. Une fois que gi leader et na régli matenge robeki gi keren nakatin et non ka sur fofana ka do yiri keren photo bansang de kana tungu tout est tombé dans le caillou awamboro konkon ko ne bena fina ma akolongo tasidi ambara flebe tamuya tiraka temfuri ni dara kuya nani na kiri place donc il y a attention na baki fa nana lansana na reba parce que ami pas et le coup d'état na ba mana parce que nous bara muyati wuru ni soko yo donc woko yarabi législative wo musigama 1,500,000 fictif na ganna Alpha Konde wo musigama législative muna ka wo sigama législative fo sage mu fa Alpha Konde wa sonte rongo sonte ragura ka presse se mo ka prama na rena balo
ne tanga lui nyamane sariye non di kui na yi nyamane re nyera non di na kore mu wa ma to nyege ko nyamane kui sono mu wa ma lan teku na ngo nyamane kui ena wa ila gine développer fait ce n'est même pas difficile c'est que ça faut le haute guinema selu na fe kolo sidi ana fe kolo ma fa bambanga bas guinée nan tumma mini fi e ma to manjansi di be na makiri na memu ya fe to nyege do na ko e na ramini parce que fe na por kui na mini fe manjansi di ba birin kudum manjansi di be ifa fe khalidi ni moro bara masoto ifa fe khalidi wo birin fa ma témoignage nto na Abbas Bangoura gbe fala moube te mon dende mon la khara dans 10 jours Abbas Bangoura so ma États-Unis bi juste pour 24 heures akado fe na kambirin dangiri ana kambirin kulu lagine khafe kui afama na khafa birin ya ba Amerique be seni kui nyamane kui a birin ya ba mane alfa kondene khayiri société civile kunna kana ikine anu wama nana nunja uni faka fi buru ko ala nana tambayi gina fi khandina ngoyam mana bana ka mini ala ko yedi na kasara nana ka gine na adi tun ko mini na mini khambi gimon juro fi na wune imata ala te yasu kwara munju e document na kili mbara fala basi baka katakangali Fena rambirin dangiri rafi kui Abbas. Je connais tout. Mais, alhamdoulilah, mo tanga équipe bara wadi. Beke baraka. Bi era sambema. Dans 10 jours soma. Une soit Amérique beta non tanya sa mema. Pour te prouver que, pour vous prouver que monsieur Abbas Bangoura. Alla Guinée di kwari barata parti rafira. Baraka kasaura nguta mui nyamane suma yam fante yakara gi nyamane tunguma nonti nanna dans 10 jours la Guinée population Fodi Abbas Bangoura lui il va rentrer aux États-Unis juste pour 24 heures fait na gambire na la Guinée a kolon nada ngambi manja sidibe fafi mbar na fa mbi fa lobe ils vont tout expliquer tout ce qui s'est passé di rore fa ka kinare fait d'angere kinare alpha konde fitine depuis l'ansana konte nyamane di docteur Mohamed Diané munyati nanna ira munyati groupe enanno nayi ena wa Amerika sara fe ena gena kanya munyadi boko masitu ngwe saka kankira di Mohamed Diané e mona fala sindak ay ngara fa kambira haye mu boye sasoto e mono woyen sindi docteur Diané imunu wensidi iwema munye tinara ina mihe munye iboko masisa ni kankira na equipe na docteur Diané ida aka bureau nu do bene signa kui adama di nyari riyo muna fama so sweta nya amu wama susu kunya kaso na tudi ya adama sheitana kuye batui adama shitana kuye batui afana den na kankate to baba da kobiri so ta fakudi tana prepare fatanga da bali fakondera kon namo yara mamene winya mane luma nondi nanyi o sese meno commandema o tanna reki do gouvernement wo bini sikamane me wo sigamane wo man fo yara nyere nyamane ma wo yara siga nyamane ma ara nyere fe nondira gi nyamane die gi nyamane to ne donfi fote fe gbe soto Occidentaux egbe soto la Guinée di egbe soto wo nyamane to manena ki wotan ko de temundi wotan siga mo occuper des secteurs privés nama ba gan tankirin nara hal la Guinée pension wotan alpha condena hay gouvernement amoda daga hobe akemo balu na kan sa hay nyamane ti fari iyo c'est Kokisi, secrétaire général depuis le temps de Lansana Conté. Un bon cadre.
Mambare Bilema Tora. Un bon cadre. Un bon cadre. Alpha Condé ne fan di. Anu. Ça fait une renyo la makabok et servinon dira. Et birim bamanena. Kiri di na fe kodo. Kiri di na fe kodo. Kiri di na fe kodo. Ministre. Ex-ministre de la Justice. Naran Sigari. Sako. A fait kodo. Un bon cadre. Anara faneki fanyana binja. Awale fa kondenta fala ribera discours. Bidon nara. Bidon neka discours ra. Wo prere sese mamu prere ma. Mbara njak siri masa mbara boku konkon. Leader be. Société civile. Syndicat. La Guinée leader. Député. Miri yomu doko ma négociation. Cour constitution nene rafira. Nagam biring ale kasuru ka téléphone numéro ikulu. Wa numéro lake. Wa biring ka numéro bloqué. Wa na we setera wenyo. Parce que muya na fula wa photo di siara. Giler mu antenne singan kai na rase khuturi ya umma. Alpha na leader yo kali na kwekwi. Ou bien keren na kasanyita leska kasuru konyi. Wa na ka migi ka ima. Wa ka négocier. Itamine ma la Guinée politique ya mana lokai. Et puis ma fadi e bardima. Donc la Guinée leaderi wora fori nanaki hande nae ginyamane kanin fe non dina na kore ginyamane wota toma Alpha Condé gbalibu PRPG woya kama wota nan be nyamane ra woya kama wota nan kereng be nyamane ra RPG hayi bori ira fango ma RPG womo exemple tungu Niger ma Youssouf Kony, président Youssouf Kony. Wata monaka parti politique to, me refiri naka minimene we. Mohamed Bazoum. Et to minena me refiri ni sone tungwe sa kedi. PRPG we nga ma ubi na yebokira. A wola ka sin na muna na terra goro mo rai biasi. Muwaka na terra goro mo rai biasi RPG. We nga ma RPG na yeboki makiti fi. RPG ka muyibok imakiti fi RPG wonbe muyibok ida gibok idibirin la gibok rum mais na tena kan goyi sondo nyaaki ya na kan goyi kakhli kobi ya na kan goyi firawuna wali na kan goyi RPG woyi gitege mo woyetera oyi gimu tege mo tan mais woyi gitege mo woyetera mais yi nyamane tan woka kolongo milikira yura wo milikira yura amula ma yi manga yara su mane wi wo fulu mane yi manga yama ya hili na wura firawuna na wura ibulusa na wura sheitana na wura RPG oya kama ibori parti politique na ibori da nyarama no candidat na sukuyira ka bara findi mangera population nambirin ka mangara people nambirin ka mangara PRPG wota musema yakunki RPG wota musema yakunki oya kama RPG nan na la Guinée commande fi non mo no matofi ne awo mameti mo bara mo ikili Alpha Condé ma fala wo ba wo pré affrontement ma aka milité RPG Alpha ma falo ba wo pré affrontement ma awa kulo ma peuple tambara pré da gotana peuple bara pré da gotana Alpha Condé na rena fa Amérique bi fa be le 8 dimanche kamanaki sobe la Guinée ke association dina be halin tanga ya memuna tulle na sika na ya kosi he o bara mai biscuit sa seto enoma trophée na fala de tungo isonyi wule yo musa fala mo bela Guinée go American gouvernement na so gayi wule nada na association na be halin tanansiga na ya DC Washington ina trophée fi mamma kansiga na donc rafa be anaka fa trophée tungo na groupe yira na ne falu ko na lo sere groupe ha fa keli ba ga siga la Guinée aka sa wule fala na American groupe na trophée so gayi
wo man to man tiren sa nyukuna bi na wutu manon di na yapa ube yo na turo fe haligi yo musoro na da to fa so to ne America man gemo turo fe fi mal fa konde ma akulu sen assassin akulu sen gangster George Bush président Donald Trump namuwama foti pour Donald Trump muwama dictateur on Donald Trump nambeya muta nambe les républicains yo Donald Trump nata bela kasama bible na fari namuwama tonyege Roma ima to gataf akuira mine Afrika mangebiri ma abogira nyana masariya na kanka mandana nyon ira wakati na kamadi ira siga ira ma Amerika ti manu anglais wori ha colonie kana jamais so be dimanche lo Alpha Condé mugunu nya bayi bete na crise cardiaque karaba e khane mané direct khamugu sa doxema Washington ne labtane ne khane maden khamugu fa doxema Manhattan ne bi te mun di khane Bellevue Hospital ubi e khane Montefiore hana mara e khane Presbyterian Hospital mais ina fama doxema fabi imu koloma Alpha Condé Donald Trump, President Donald Trump, Kaimima. President Donald don't care about you, Alpha Condé. Dictateur nira. Alpha Condé, dictateur nira, mengesi nye. Me plan na hambiri makreki. Amu yerema. Imu mwadine la ibinya. Yinya mane di hinna mi fate. Wofa wadu giba muganya manera. Kobiri na kan so masika kaminde itam fa manga ya se kanyi dunia so kobiri kanyi dunia so ndegi kobiri ku mesiga imbanka Afrika lende kriya mo ganye ya ga mo ta mada ko Alpha Condé gina fuli ko nyira guru mane ko nebiri na te mane me ga cancer danda marago déjà you are over, it's over, yeah. It's over for you. Donc on gra kirinye. Mfar mandandi bine aska saldi. Ala ho yabu ala ho sutura ala simana sante ya begbe fi umbirima ala kam kanga khameri masara ba wa konfira. Mais ou malideri mbara avertissement lancement pas de négociation. Négociation mona. Élection législative ou musigama déjà 1,500,000 fictif ragata rinayi ina élection que le woni c'est comme Alpha adora yele mouma parce que déjà il a 37 députés glacés na réservé resourayi ay majorité so to na kine assemblée amunyera masonon c'est na ma we marque khafira amuyi le kine khane masonon mumu sigama législative leader wakana me wo musigama ha won sigama fo khumbe so e fakiti wontaki Alpha Condé mugi do me do di fori khambere biasi ale kasere fofana ira makana kabagi teri finir premier ministre nanama e ga fa mugora goro ili kui i ga fa mugu bon sera lwe e ga fa la gine yensen ale kasere fofana mugi meme fa fala afala Ekolo mera famiri ma kyo kina beda bardira bede mirani khameni la fala donc ngara kirenye wono wale kifanye ala kasimana sante ya fi wombiri ma wakati beta ma fama fadi buki na kai ka bigbi na mfuri non kunyi amuyo mago en den na kan na makamini ma men na yaba ube ahoka société civile parallèle syndicat parallèle ne birin préparer nan dogi o ma leader ya nu ka suru ka dogo négociation Alpha bara wo yora kili folo nganga people nan tingara o ma ko me ka ni ga sega négociation a people na kam fala nan na te kana mera Alpha
ira ko ta mota biri mo yon mane biscuit na kara am garanti donc wonu wali ngama sengi dambe ala ka kankam barayi ala ka simane sante ya fi kankam. Salam alaikum.